Ti makasarsarita ti Provincial Election Supervisor ti Ilocos ni Attorney Marino Salas. Attorney, good morning. Naka-live kan dito'y IFM Vegan ni Jun, sir. Good morning, Sir John. Good morning. Amin na po nga intingag ti IFM Bigan. Kumusta kayo, Attorney? Ti si Bubukel nga COMELEC kalpasan iti midterm elections. Okay po, kalpasan ti midterm elections but we already had our conference po post-election at the same time po preparation para ti barangay NSK elections. Unahin taman, Attorney, dito'y post-election. Kumusta iti assessment, iti pakabuklan, iti midterm elections dito'y probinsya tayo? Ti probinsya tayo po, may baga tayo nga generally peaceful po, kaya very orderly. Kung nagarada po ni Governor Ked, this is the smoothest nga election nga experience natin probinsya tayo. Kasi kami matapo ato yan, may sadya kapartakan ba't siguro, kung awan unay nga problema po nga na-experience tayo during the election day. Awan tado nga pimaliyang machine, Attorney? Adda po, very minimal. The record niya po, wala, hindi talaga nga sinukatan may batagi nga na pumalya po kita na-remedyon ba lang asigod, na-repair ba lang asigod because we have contingencies at the repair hub tayo. And in other words, we talaga nga preparations po nga naraan tayo based on experiences the previous elections. Awan ti monitor tayo, Attorney, awan ti delay, kadagiti napasamak nga proclamation, kahit nang sawen talaga nga nagtuloy iti mayat iti transmission dagiti datos. Yes, sir. Sa kami apo di provincial board as early as 4 a.m. ti 13, May 13 ket 100% na po di transmission. Kaya nasa data po, amin nga munisipyo nakapag-transmit, amin nga munisipyo kan syudad nakapag-proklama. Okay. Attorney, kalpasan deto'y election, kumusta dagiti na duma-duma nga il-ili tata, adda iti sangsangwen, adda ti naipila election protest, tinyaman nga ilid ti probinsya tayo? Yes, po. Tabot-apo kita as part of the process, adda po ti protesta, election protest. If I'm not mistaken na po, based on the report conduct by the election officer, we have two in District 2, Banayoyo po and Santiago. Nya nga position ti involved dagiti, Attorney? I'm not particular po, but adda ka no ti pending impila da kaso giti candidates or previous candidates sa atin na palabas elections. So, municipal level, kumusta niya ti proseso na deto'y, Attorney, itibiyang iti COMELEC? Sige kami po, we will just comply. Awan tibiyang mi dita po, nakadanon ti korte. Once kami nalpasan po ti proclamation, awanin punctus officius kunami dato'y Board of Canvassers, then korte to na po, RTC po, ti aking jurisdiction dita. And we will just comply no nyaman na po ti order ti korte because it's our obligation and anybody's obligation no that the order ti korte, we have to comply. Okay. So orayan laing no pag no adday ti pamilin iti korte nga nang ipilaan dagitoy kandidato iti Santiago ken Banayoyo. Correct po. We have to comply with summons. Amin na issuance sa apo ti korte regarding the case, we have to comply. Malaksid ken detoy nga kaso, Attorney, itis Banayoyo ken Santiago. Adapay iti sangsangwen nyo nga concern ti midterm elections kadagiti nga gundaway? Tatabo nila nga submission of SOSE. So we are waiting for iti kandidato sa apo nga agipila ti SOSE da. They have until June 11 to comply with the filing of SOSE. Nangaba man winuhaan, basta nagipila ka SOSE apo, you have to, nagipila ka COSIN, mandidato ka, you have to file your SOSE. Okay. Ti municipal candidates dilat ta concerned election officer di ilidan, Attorney? Correct, sir. Kita municipal candidates, city candidates, the election officers, the provincial candidates, the opisina ka po. Kung sa mga election officers after the midterms, Attorney?
Masyada matapo kasi kadto po tatagat dumanti order men na dumanti issuances nga we have to comply in preparation dato PSKE. In fact po dati calendar of activities may nagkaroon ti registration nito no July 1 to 11. Mhm. So voters registration para ti barangay ken SK elections. Yes sir, nagamit ti barangay NSK election tayo ito no December 1. Okay, July 1 to July 1 to 11 sir. July 11. Okay? Para ti impormasyon iti kadwan ken dagiti agdadamo, attorney, sino ti mabaling agparehistro? Of course, agad hampay po nakaparehistro. Kita katutubo apo. No, rin na tayo nga, basta ka nakaparehistro apo, mapaling kayo pagpasyap. Correction of entry, sa kita apo, tanggapin mo lang apo. Except transfer apo, abanti tanggapin mo transfer. Transfer di pagbutusan. Right na po. At SK attorney, di ba 18 years old matlaing? Yes sir, yes sir. 18 years old na lang sir. Except the SK sir. SK get at least 15 on the day 15. of the election. Okay. At dati computation ni diti Comelec nga di birthday nga mabaling ti pangibasaran tayo data po di election. December 1 ti pangibasaran tayo. So at least 15 on or the day of the election. Okay. Ado pelang timang namnam attorney ta nakaisa lang sa pilaing matdijay Congress detoy bill yamo no mangipospon iti election so tilaksid nga dati daytoy nga nakaisa ang bill ket iti biyang yuti Comelec ag sagsaga na kailatan. Yes sir. We cannot wait apo nga tugtugaw latang wanararabi because there is an existing law and the law says at the election. And based on that law, at that timeline na po, that calendar of activities that we have to follow. That's why after that, po filing the SOSIC at diretso kami na po. In fact, tatapay lang nga po, we are preparing already garod at that calendar of activities mean again, inventory kami ng yellow ballot boxes and yellow ballot box because manual po ti barangay SK elections. We are preparing again for the list. IFM News. Okay, sorry attorney. Yes attorney. Sagsaganay dagiti yellow ballot boxes. Yes sir. Tayo suto sa rin tayo gamin ta manual apo ti barangay NSK elections tayo. Attorney ti pada City Comelec dati July 1 to 11 days usually enough time to register the unregistered voters? When sir, awan gamin ti oras may na po Dati registered December 1 ti election. So, adi lang apo ti mababate nga oras may nga mabali nga agparehistro. And we believe it's enough. Basta lagit makipartisi para gito'y kailyan tayo. But most of them kami na po nakarehistro damot 10. Unless lagi dati ipakorek na data da. Agad apo ang nakarehistro kat basit datan apo based on the data nga dakan niya nga naalam iti PSA. So, we are expecting nationwide 1.4 million lang apo we are expecting magparehistro. Dito'y probinsya tayo, attorney, namnamain yung possible nga mga pagrehistro based on PSA? We are expecting po nga mga marriage tayo to 10 to 15,000 na po. Very conservative data na siya atin na po nga makaala tayo. At the day pa kamo iti Comelec National ti naglabas attorney panggep iti requirement iti registration? Yes, sir. Sa day mangibagbagang kasapulan ti barangay certificate nga kadeto'y registration nanda nga masapul nga mga alaken dayjay? Before may na po ko awatin mi dada, barangay certification nga adda ti picture da. Okay. But now, since doon ti rumor po nga kaskaso, not in our province, nga kaskaso nga, they took advantage data. In one place, in one city, imagine may isang barangay po ko tumabot ti 7,000 ti nag-transfer. Ilusar da lang data barangay clearance, barangay certification. Inamot tayo, already Makati po ket ilusar kastamot lang ti issue. So, tatako natin commission, we will no longer allow
barangay certification nga ipakita da kanya may as a requirement nga agi parehistro. So in lieu of barangay certification niya ti i-require attorney? IDs po, IDs. IDs. Kita first time voter, no ada ti birth certificate yo, best evidence. Mabalin, baptismal certificate. Of course, ID po ti bibirugan mi. School Ada ti ID, Philippines ID yo, school ID po mabalin. company Philippines ID. ID, of course. Company Oh. ID. Philippines po ti talaga nga the best. Sa amin tayo matangkad na Philippines ID na. Mhm. Awan ti casting nga kaso kun attorney DJ makita nga gulpe nga nagado nga paregister no transfer panangusar ti barangay certificate ngem itinaglabas nga registration attorney dito yan tayo at dalatamot ti mangusar ti barangay certification? Ado nga mga kasde ka, nga kasde ka nga very glaring mo nga makita nga sobra. Lagi ko. Because that is one of the allowed documents nga under the rules of the COMELEC na we accept during registration. But since karda po nakita tayo COMELEC nga ma-abuse data. So, this time, ikatin ti COMELEC dadan. Mhm. May isa kadagiti requirements kay so ti mabaling nga kalakaan nga ma-avail dagiti agparegister. And kalakaan nga ma-abuse. Okay. That's why po DILG that ongoing investigation na sino dagita nga barangay captains nga punong barangay nga nag-abuse dagita nga power daw in authority da. Mhm. Tinaglabas attorney after the barangay after the registration di ba dagiti mabaling nga makontest dagiti agparegister ti may isang nga particular barangay or town. Damot dagiti kasi nga reklamo nga nawawat ti tinaglabas after registration? We have the exclusion and inclusion proceedings after registration. And that is again judicial in nature. Mapanda di municipal trial court, then they can question. Registration ti may isang aputante. Ay, hangat opisina yung timang taming DJ attorney. The exclusion and inclusion proceedings is purely judicial in nature. Okay. At damat na monitoryo when dimanon kada kayo nga dimanon ti korte for the inclusion or exclusion? Yes. Adda. Na again, kasi malang ti role dito, we will just comply with the orders of the court. Mhm. And on our end, may mayat ba nga mapanta ti korte. Talaga di kita mabigyan, may kanda ti kansa nga ipalawag decide if they are the one being questioned. Yung kastama di mang question, so naman adati padawin na nga mangtidmat ebidensya nga opposing the registration of one particular person. Mhm. Attorney Cunayo, July 1 to 11 umdas nga tiyempo for voters registration no makipartisipar dagiti agparegister anya ti sapulen or anya ti wish mo iti COMELEC nga partisipasyon dagiti magparegister. Again na po tayo na daw milangkit ang dangor orahin di deadline. Okay. At last 2 days data po they will trip to our offices. We cannot accommodate them. No, sobra tayo may sa timaki namin po. Very limited po the resources may to accommodate them all. So if they will visit our office as early as July 1, kaya mi nga i-accommodate po. Mhm. Kaya manong election cycle matin attorney nga ti deadline nyo kat 5 p.m. one day 12 midnight idin. And when po. But basta dadalaki di po vicinity, we will accommodate them. The problem is karon po manya na habit tayo nga Pilipino. Ang may katlata po. Mm-hmm. And handa nga makaparehistro, papasulan na kami mananapo. Mm-hmm. Adupay lang ti cases dito naglabas nga midterm elections attorney nga mapandag butos nga awan ginaganda. Dito yung matayon tayo po kita very minimal and then experience tayo because based on report and based on official data po, may record mo dati. Mm-hmm. Awam mo una yan po ti agad yung dumapo ko ulbud na lang nga talagaan.
Kahit nangasawin. Ipapilit da nga. Ipapilit da nga nagbuto sa kidi. Daga ng proseso dito apo, if you fail to vote twice, if TBT nga ko namin, katin may ginagan mo. Mhm. Ipapilit da latapo. The record will not lie. Nakita yung matapo dito, di pagtamag kayo, pirma kayo, nagbutos kayo. Mhm. So, nakita po nga instances, kita, know how to handle the nga situation. Dapat sa evidence po yung record, makita mo. Sugar nga data po, ongoing voting history update di manin. Kada botante po, aming nga botante. Sagsagisa, hindi man tatano, mamin ano nga nagboto sa tatawinuan. Mm. Makita mo po. So, dagaya po nga instances, kita, of course, di daw dapat milang kumakanyada matapo. Nagatidog na panawangintid may manibisitahin ito opisina may impos may amin ang listahan na po at dati present finder at dati listahan di barangay listahan di opisina ni Comelec malatap kasi latap the same but of course it's our duty nga alukuyan na tayo po palawag kanya da nga may bisitahin di opisina ni Comelec website ni Comelec tanong kitain nyo po check yo personally yung ginagnagan nyo. Di may isang sa aming nga problema, attorney kanyate, they failed to vote twice di agsaruno nga duwang eleksyon kat basit tibait na ngamin di election tatan attorney, di ba? Dagiti barangay correct. Local elections. Regular elections na kita. So, mamindwa, nagsaruno dato ng eleksyon, mamindwa ka nga nagbotos di national again, hanga nagbotos di barangay, may kaginagan mo. Mm-hmm. And you have to reactivate. So dagitoy ti guyo-guyo attorney dagiti ang nga nakabutos ti namin duang masapul nga reactivate nga dumanon manen during this July 1 to 11. Correct apo, correct. Tumpak iso daw dapat men apo, may kayo nagbisita apo ta ma-reactivate dagiti naganagan nyo tanong makabutos kayo. Otherwise ang kayo man makabutos na apo. Pero ang kayo nakabutos, lawan dinagan nyo, may kayo bisita di pisina ti Comelec, makita tayo apo di problema yo. And most probably kat dadya garo dapo. Fail to vote twice kayo dinagan nyo. Attorney, dito yung reactivation at damat ti record dati Comelec at dapat ti requirement yung kanyada, ID, so ninyaman? ID lang nga po, ID. Tandamang record na kanyamin. Tandamang record na kanyamin. Deactivated lang, so they had to reactivate. In other words, the file na kanyamin. The data na kanyami, deactivated lang because they failed to vote twice. And they had to reactivate that. Papandakan namin, ag-file dati reactivation. Okay. So, barbareng, aduti sumurot when no register manen, ti deto'y maasumaro nung schedule, attorney. Well, we're expecting po that adutik pareso tabong barangay ato apo Ammo dagiti barangay official so sino pa dagiti nga nakarehistro diyan da. Mhm. So dapat guyuguyen da. Correct. Bitakit hanga bawal apo nga kung rekuyugan da pa nga parehistro kanyami hanga bawal. Okay. Attorney, dati pilang iti tiyempo iti election period. Gapoken dati midterms. Dapo, of course. Dati pilang iti election period. Nyapi dagiti may agtultuloy nga may patpatungpal nga dati iti election period. Tapo kit digan ban. Mhm. Digan ban is still in effect. Ingana dati 12 apo, 11. After June 11 ta 1 month pa data apo after election. So dapat lang system dati digan ban so no makikita tayo apo no dapat tiltilaman ti paltog aside from illegal possession nga kaso dagat dapat lang the violation of the gun ban. Okay. Kaya dapat lang dagiti Comelec checkpoint nga may pupwesto, attorney. Yes. So makita tayo po dapat lagi ti Comelec checkpoint. Mhm. Okay. Attorney, thank you very much. Kende ting oras mo tatta ditoy IFM Vegan. Amo no dapay impormasyon nga latest nga hanta nga natratar tatta no dapay ti kahit mo nga may danon kadagiti amin nga agdengdengeg tayo ditoy probinsya ti nga Ilocos Sur, please. Wala po, naman na po tagiti kandidatos tayo. Kadagiti nagipila ti certificate of candidacy. Nangabak ka man, nohaan. Basta kung mandidato ka po, gipila kayo ti sosyo. Agiti nangabak no ang kayo gipila, ang kayo nga makatugaw. At danto pa iti penalty na, dati fine na. Agiti manaabak no, ang kayo agipila, dapat ti penalty na po. Kung mamindwa ka nga gipila ti sosyo, you will be disqualified perpetually nga tumaray in opisina.
Agiti matapo, damdamag mo dati barangay na ska election at the apo because there is a law mandating that there will be election on December 1. Kaya si kami apo, karoon ti registration lagrugin to no July 1. So, pang si tayo apo, ito nga nakarehistro, kana dati pakurihar na nga datos o renovate agent registration form na you can visit our office. Okay. Thank you very much, Attorney Marino Salas. Kaya dito nga oras mo, sir. Dito nga bigat. Dito ay IFM Vegan. Thank you, sir. Mabigyan kayo po. Thank you, sir. Good morning. Mga idol ni Attorney Marino Salas, ti Provincial Election Supervisor tayo. Dito'y probinsya nga Ilocos Sur.